अगर मेरी ये हसर तेरी तू अगर मेरी ये हबान तेरी तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा बेतानसा मोहब्बत करो दिन जरा हुए बेतानसा तेरी तो है सब हुए गहरा हुआ गहरा हुआ गहरा हुआ गहरा हुआ कहना हुआ तो अगर मेरी ये हसर तेरी तू अगर এটা কি বানাচ্ছিস? ये हबान तेरी तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा শেষ শেষ। বাহ, দারুণ হয়েছে তো গানটা। দেখি কিভাবে শিখলি? এটা খুবই ভালোভাবে শিখেছি কিভাবে আমার শিখেছিস? বাবার কাছ থেকে তোর বাবার কাছ থেকে না টিভির থেকে? বাবার কাছ থেকে তোর বাবা গান করে? বাট শুনতে কেমন জানি সুরটা কেমন